Bienvenidos chicos al canal de Canary Juegos y aquí seguimos con el Vampire The Masquerade y tenemos aquí hoy a mi compañero Abel, que siempre me acompaña a veces en los juegos, está por Hola, ¿qué aquí tal? para ver un Saludos. poquito el juego, a ver cómo lo ve él. Y vamos a seguir con la historia. Nos habíamos quedado con la historia de Galeb, que es uno de los jefes vampiros. Había terminado su misión y ahora creo que nos vamos a encontrar los tres personajes principales. Creo que ahora Galeb está hablando con su chiquillo, que su chiquillo significa, bueno, o podemos decir, su víctima, ¿no? Que es la que le va a dar el abrazo. El abrazo es, que ya lo vimos en el otro gameplay, el abrazo es la forma en que va a morder a la víctima. Se llama abrazo, o sea, la víctima se va a dejar que lo muerda y ese acto se llama abrazo en la forma que lo dicen los vampiros. Que es voluntario, que la persona es voluntaria, que se deja manipular por el vampiro y ya está. Y se hacen aliados, ¿no? Vamos a continuar la partida, a ver. As you used to be. They think you're tired. They're wrong, aren't they? Vale, está preguntando que los vampiros, esta chica dice que está escuchando a los vampiros de aquí, del grupo, que este Galeb está un poco cansado, que lo ven un poco agobiado y cansado, le está preguntando. Y le está diciendo que si se equivoca. Y le va a poner, no sé, ella no debería de dudar de mí. No lo sé. It's not for me to judge. But you must have an opinion. My opinion doesn't matter. You look tired. Maybe I'm just growing weary of all this. You didn't tell me what was in those files you gave the prince. I don't see how that's any of your business. To make up your own mind about something, the best way is to go to the source. And apparently, Jason Moore is well informed. I see. You'll have to be patient, Fang. Do you think that this setback will be an issue for our plans to... A favor from the prince wouldn't have hurt. But it's not the be-all, end-all in determining your fate. How do you feel about it? Honestly, I just want to get it over with. Like when you're going into finals. Even if there's no going back? It's a little late for that, isn't it? It is. Your child, Beryl Underwood, did he have any second thoughts? I don't want to discuss it. He's your only child, so I wondered how it went. Well, could you enlighten me? Vale, voy a poner, ¿ves? Su chiquillo. Este Galeb tiene otra persona que ya engatusó, que se llama Beret, y le está preguntando que si él tuvo dudas en algún momento ¿no? para morderle. Y le está diciendo que bueno, que eso fue en su momento y tal, y que no tiene nada que ver. Porque esta chica tiene ganas ya de convertirse en vampira, que la muerda para convertirse en vampira, y él le está dando largas, porque creo que se está enamorando de ella, o por lo menos tiene un poco de afecto hacia ella, y le está diciendo que eso, que si tenga paciencia, que si tiene ganas, y ella está toda desesperada porque lleva todo lo que vemos con Galeb y con ella, está todo el día que le quiere que la muerda. A ver lo que pasa. ¿Podría contarme más? ¿Por qué? Fang, are you sure that's all this is about? Yes, obviously. Disciplinas. ¿Dónde la palabra? ¿Dónde palabra se puede usar en todas las opciones de diálogo compatibles? Ah, mira, son estas. Y yo diciendo antes que por qué no me dejaban. Para usar donde la palabra debes activarlo en la rueda de selección y luego elegir una opción de diálogo. Solo puede haber activo un don de la palabra a la cada vez. Puedes activarlo o desactivarlo siempre que no hayas seleccionado una opción de diálogo. Usar donde la palabra genera ansia. Vale, me produce ansia a mí. Vale, a ver. Vale, esto que pones aquí, Abel, son como duelos, ¿no? La parte de arriba a la izquierda, que es azul, es los puntos que tú vas ganando cuando hablas con la gente. Cuando tú hablas con cualquier personaje, esos puntos se van poniendo así y se va rellenando la barra. Y lo de abajo es el ansia, que es las cosas que tú pierdes. Si se rellena la barra de abajo rosa, es como que el vampiro se pone muy, muy intenso, muy...
O sea, muy peligroso, ¿vale? Entonces nosotros lo que intentamos es que no nos pongamos peligrosos, que tenemos que bajar esa barra para que no se produzca aquí una matanza ni nada. Ok. Y para matar el ansia, lo que tenemos que hacer es morder a la gente. O sea, ir a un sitio escondido, engatusar a alguien y morderlo para ganar sangre y que el ansia se te quite. Ahora mismo no tengo ninguna ansia, o sea, puedo tener un duelo con alguien y la ansia... Mira, por ejemplo, aquí puede haber un empate, solo puedo tener empate. Que el empate ahora mismo tengo éxito de 39% y la focalización del oponente un 15%. A lo mejor voy a perder, porque en los puntos que tengo de inventario me pone que cuando hay empate entre un duelo, hay algunas veces que fallas y algunas veces que ganas. Depende. Por ejemplo, aquí tengo un 39%, pero hay veces que tengo un 80%, entonces en el 80% sí la gano, pero aquí no estoy tan seguro si lo voy a ganar. Voy a ver, voy a tener cuidado con Beret. Voy a hablar de esto con Beret. No, debe tener cuidado con Beret, voy a poner. Fang, we can't trust Battle. I want you to stay away from him, for your own good. Do you understand? Yes. Loud and clear. Todo celoso, I'll loco. be careful. Don't dwell on it anymore. He's not worth wasting your energy. Now, if you'll excuse me, Fang, I'm going to have a word with him. Oh? To Beryl? Why? I trust you, but I don't trust him. I asked you not to go near him. Apparently, I didn't make myself clear enough. I thought the prince was gonna call for you any minute now. I'm sure I'll have enough time to clear the air with him first, once and for all. While you're waiting, stay put. As you wish. Está todo celosa, Abel, ¿eh? Sí. No quiere ser... Es que, claro, el chiquillo, el otro, es un tipo de vampiro que es un poco... Que yo también, a mí no me gustan un pelo. Vale, a ver, las misiones están aquí en la parte derecha. Voy a hablar con Berel en su apartamento. Vale, pues tenemos que ir al apartamento de Berel. Que a ver, que por aquí... Estamos en el bar, ¿no? Sí, estás en el bar. A message from Caius. Un mensaje de Caius. Urgent issue. Un problema Bad urgente. timing. I'm going to have to choose. O ayudar a Caius o hablar con Berel. Hostia, a ver, ¿qué hacemos? Toma una decisión. Porque también depende de las decisiones que tomemos. Esto cambia la historia, por eso tiene 20 finales. Entonces... Use el ascensor para ir al nivel 1 y responder a la llamada de Caius Leto. O ve a hablar con Berel en su apartamento. Uah, ¿qué hago, tío? Es que dice aquel que es urgente, tío, como vaya... Y a lo mejor voy a hablar con este tío. Y después dijo a Berel solo. Y Berel va a hablar con la china esta. Madre mía. Voy a ir al ascensor, anda, voy al ascensor. Mía. There's no point in hanging around here bothering me. It's gonna take me a while. Very well, Mr. Sheridan. Ay, vale, que el ascensor está aquí fuera, ¿no? Sí, ¿no? Aquí hay un ascensor. Ah, sí, míralo aquí. Diciendo dónde está el ascensor. Mira aquí. Llamar al ascensor si el ascensor está abierto, ¿no? Sí. Ahora. Despecho de la príncipe, estancia del consejo. Cuartel general de seguridad. Hostia, ¿y dónde? Ah, el 1, creo que es el 1. Estancia del consejo, creo. Caleb, Hostia. our secret agent is back already. Espera un momento. Joder, siempre que tengo esto me llama alguien. Vale, a ver. The soldier is on furlough. Not for long, I'm afraid. The prince will undoubtedly have some new task for me. At least she trusts you. She hardly speaks to her primogen. Even Beryl is in the dark. He's not used to that. It'll be good for him. A ver, no he encontrado su dossier, no voy a decir nada. No, no voy a decir nada.
No sé, porque si se lo digo se lo lleva al otro, creo. Are you still not talking? You could say that. Any regrets? Algo que lamentar. I don't see why I would have any regrets. That's no surprise. Personally, I find that giving a child so much power is dangerous. The problem is that you have to watch them all the time. Otherwise, they end up making a mess of things. You might be right. Beryl didn't wait long before revealing his true nature. There's no denying that I'm at least partly to blame for the situation. Indeed. I would have done something about it, and he would have begged me for forgiveness. Do you really think you'll have time to embrace Fang? What do you mean? Well, with all the elders gone, who knows who'll be next? That's not something I'm willing to discuss with you. Suit yourself. Now, excuse me, I have to go. Of course. Madre mía, qué cabrona la tía. Vale, a ver, ¿dónde está? Sí, por aquí es, a ver. Está en la habitación de este tío. Diane, aquí no es. Perel, Richard y Gil, no. ¿Y por dónde es entonces? Por la otra parte de allá, vale. A ver si es por allá. No, este es Perel que le mete un cogotazo. Yo sé que deberíamos hablar con él, pero no voy a ir. Richard, joder, ¿y dónde está? Es que no tengo mapa. ¿Por aquí donde entré? No, ¿por aquí entré? There's no point in insisting. The prince didn't ask you for your opinion. Hazel can't just ignore me and then call me in like this. Now get out of here before I make your blood boil. Mr. Siaka, you're taking a big risk. Goodbye. Claudius Leto. ¿Y dónde está ese tío? Dios, qué vista esta, ¿no? Sí. Me pongo en el sillón. A ver, si eres que ir al primer piso, Es que pone... Espérate. ¿no? Sí, me supongo, porque aquí no... Ese... Voy a ir para abajo, a ver. Things would go a lot faster if I wasn't being interrupted every 5 minutes. ¿Qué dice esto? Esta es April. Estas son las oficinas. Es que dijo que pusiéramos el ascensor. El ascensor... Estos no son. Esta es la planta... A ver, me dijo... Pone, usa el ascensor para ir a nivel 1 y responder a la llamada de Caius Leto. Tiene que ser... A nivel -1. Ah, el -1 pone. Sí, creo que sí. Ah, sí, -1. Vale, vale. Gracias, Abel. Madre mía. A ver, entonces... Ah, abajo, cuartel general de seguridad. Mierda, era abajo. Gracias, Abel. Ya. Ah, Decía yo, Dios. We're waiting for Mr. Leto's signal. Until then, if you have any questions, save them. Got it? No problem. Great. Weren't you the one who was doing surveillance on the Roxbury bunch? No, doesn't ring a bell. You all look alike.
Pasan de mí, Abel. I want to report on his activities pronto. I don't like the sound of that at all. Oh, there you are. Follow me, please. We'll speak in private. Espérate. Mira qué feo, tío. Qué feo, güey. Este tío es Nesferatu, que es un tipo de vampiro, una clase de vampiro, Nesferatu, que significa que ellos cuando se transforman así todo feo. You wanted to see me? Happy to see you, Caleb. We don't usually let anybody down here, but I can bend the rules for you. To what do I owe this honor? I need you. Dios. Something's come up. Una pasada, tío. Someone sent a message to an unauthorized recipient. ¿A que sí, a ver? Desde luego. Vaya feo. ¿Qué problema hay? Is that a problem? Could be a major one. Not a lot of people can do that, you know. Si no ha sido él, ¿quién fue? Who could have done that? That's precisely the question I want you to answer. Caleb, I need your help. I get the feeling that it's all connected. It's too huge to be a coincidence. Do you suspect anyone in particular? Jara Drory. Oh, Jara. O Jara Droy. What you're telling me is extremely serious. I hope you have proof. If I did, do you think I'd be asking for your help? But I wouldn't accuse her unless I had serious doubts. Think it through carefully. For starters, she's one of the few who knows how the system works. She'd be able to cover her tracks, wouldn't she? Maybe. But maybe she made a mistake. According to our intel, Jara may have been captured. She was caught in her own trap. Anyways, nothing concrete. Just a hunch, if you want to call it that. In my place, under the current circumstances, I can't really go poking my nose in her business. And I can. Nobody will bother you. I'm not asking for much. Just take a look in Jara's room to see if you can find Joder, vamos a ir a nosotros de... And if you could do it quickly. Why? Because I'm about to erase a ton of data. It's the Code Red protocol. And since Jara vanished, the prince wants her personal data to disappear along with her. That doesn't give us much time. You in? No, vamos a poner de acuerdo. I could maybe go and take a look around. Great. I found a key to her room. Take it. Thanks. It's our last chance to recover the data from Jara Drury's computer before everything disappears for good. Just insert this thumb drive and it will download everything I need. If she betrayed us, I'll know. Fine. I'll go see what I can find. Thanks. One last thing. Uh-huh. If you could keep this just between... Entre tú y yo. Ajá. Fine. And don't come back to see me here. It's supposed to be sealed. It'll look suspicious. I'll send in an engineer after you. Give him the drive when you're done, but don't tell him anything. We have to keep this between us. As you wish. Bueno, pues tenemos varias cosas, pero a ver, un momento, a ver si aquí tenemos... No tenemos puntitos todavía, mira. Y a ver... ¿Dónde está el inventario? Aquí. Reloj de sangre débil. Tu oponente no puede focalizar mientras lo estés haciendo tú. La probabilidad de éxito de disciplinas aumenta el 20%. Voy a poner el reloj. Monedas no tengo. Esto tampoco tengo. Tarjeta. Informe. Tener psicoséptico de sangre. Llave de los archivos.
Llave del coche, esto yo lo he hecho. Ah, mira, llave del apartamento de Jara. Llave del apartamento de Jara de hoy, entregada por Caius. Y un lápiz USB entregado por Caius que contiene un programa diseñado para recuperar datos del ordenador de Jara. Vale. Vamos a ir a por ello. Me ha articulado el reloj. Me voy, adiós. Creo que está. En la 1 creo que estaban todas las habitaciones, nada. A ver, se ve bien, ¿verdad? Sí, está bien. Vale, creo que estaba por este lado. Lo único que el tío se le ve claramente que es un vampiro, porque no se le ve los colmillos, vamos. Sí, 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 se le ven los colmillos. Este es Daya. Hay que esperar otro lado. Ah, no, es aquí, es aquí. Me habría gustado darte este vínculo que llevas esperando tanto tiempo, pero no soy capaz de condenarte a mi misma situación. Pero no temas, nunca te abandonaré, Jara. Jamás. Nos une un fuerte vínculo, somos uno. Desde aquella primera noche, desde ese primer instante, nada nos separará, lo prometo. Es Caius, ¿no? K de Caius, creo. O alguien que se llama. Let's see if Caius was right. Joder. Qué fea. Nada. Ha llegado el momento. Contraseña, llega igual a llega. ¿Eh? 2, 3. Esto es lo de abajo. Lo de... El subterráneo, lo de la parking. En el parking había unos contenedores que yo no los podía abrir porque no tenía combinación. Bueno, o por lo menos no combinación, sino 2 o 3 a la derecha pone, ¿no? Como girar a la derecha. Sí. Diagrama roto. Jara has always been wary of new technology. El ordenador. Ya revisé por ahí. Jara always was old-fashioned. Whatever's in this box must be important. Ah, mira, pone 2 y 3 a la derecha. ¿Será esto, Abel, no? Puede ser, pero... Sí, pero ¿qué hago? A la izquierda, esto es por la derecha, no, sí, vale. Voy a poner izquierda, después dice 2 y 3. Ah, ¿no? Me falta uno a lo mejor. A ver. Pon aquí. Izquierda. ¿Sabes? Ah, vale. Girar a la izquierda. Por aquí. Girar a la derecha. Girar a la derecha. Y ahora... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Bien, 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 bien. Jara was conducting her own investigation. There is no way Caius would be expecting that. Aquí la Corvus ha usado el antiguo código. El más reciente ya no es seguro. No te hace buena idea conservar estos códigos para mí. Procedimiento alternativo, pausa. Hora de último contacto a las 7. Duración 2 minutos y 27. Algo reseñable, se muestran muy confiados y se han vuelto laxos en la seguridad. Por supuesto, el príncipe quiere aumentar la vigilancia del puerto. No tengo todos los detalles, pero podría complicar las transferencias. ¿No das para más? Gracias, informará a los equipos. Aún estoy a la espera de su última remesa de archivos. Estoy trabajando en ello, llegará pronto. En tal caso, cambio y corto. Pero es una prueba para ver si la identificación funcionaría sin el código. ¿Por qué? Necesito información.
It appears Caius was wrong. He and Jara may have been looking for the same individual. Pues sí. ¿De aquí? No, esto ya lo hice yo. No, nada. Ah, mira. Dice estar pincho. Consultar. Dice Cayo eso. Nunca considero algo sin. Cayo dice, nunca reconsidero algo sin nuevas pruebas. Si tiene alguna duda, no dude en enviármela. Vale, esta es la conversación de ellos, seguramente. Cayo se está hablando con Jara esta. Me cuesta terminar con que alguien pueda hackear el acceso a su ordenador, dado que cambia la contraseña cada 3 días. Aparte pensaba que usted prefería las notas manuscritas. Creo que Kaiju estaba, como dice él, un poco a las expectativas de ver lo que hacía esta chica, ¿eh? Hassel. La jefa, esta es la jefa. Soy de las 10 y me ha hecho la fiesta de dejo a Caius Leto al cargo. Ya conoce el procedimiento, informa a todo el mundo. Que tenga buena noche, Jara, bro. Ah, mira, códigos. Hostia. Duración. Ponía 2 minutos, ¿no? 27. 2 y 27, para ir una de 2 y 48, ¿no? Vale, a ver lo que. Si me piden algo, lo. Pincha. That should take less than a minute. Se está cargando. Qué miedo que después viene alguien. Desconecta el pinche espía del ordenador y sal de la habitación. I hope Caius will be able to use what's on this thumb drive. I think that's everything. Now it's Caius's turn. Hostia, qué miedo. Este estaba aquí. Este no estaba aquí, ¿no? No, entonces no. Ay, Dios, ¿y qué hace este hombre aquí? ¿Ahora no puedo salir o qué? Hostia. Hello, Mr. Missouri. Mr. Leto asked me to wait until you were done. Ah, vale, que esta es la que tenemos que darle el pendrive, ¿no? Sí, exactamente. Él me ha dicho que tenías algo para mí, sí. Here it is. Give it to him, and him alone. And don't ask any questions. I get it. Are you done here? You may proceed. Thanks. I hope Caius knows what he's doing. Hazel is probably ready to see me now. I won't make her wait. Vale, tenemos que ir a ver a la príncipe. Después de la llamada de la príncipe. Tenemos que ir a la príncipe. Tenemos que ir al ascensor. La príncipe estaba en la 3ª planta, creo. Hay una. Despacho de la príncipe aquí. En el 2. Qué miedo, tío.
prince is ready to see you now. Great. Toma una decisión, a ver qué coño vamos a hacer. Caleb, My prince. we were expecting you. How may I be of service to you this time? One thing at a time. The situation has changed. The money is gone. The accounts have been emptied. What? That's impossible. Only Jason Moore could have transferred the money. The situation is dire. Moore would never have done it on his own. He would never have dared. I agree. It's much too bold a move for him. And that's what concerns me the most. Someone used him to attack us. Someone who was extremely well prepared. Vale. La capilla de Hartford, alguien interno a la camilla, los anarquistas a lo mejor no son bastos. Algo interno de la camarilla. Yo creo que es alguien interno de la camarilla, que la camarilla es nuestro grupo. La capilla de Hartford creo que no, porque nos estaban intentando... Voy a decirle a alguien interno de la camarilla. It might be one of our own. That's what I think. It's the most plausible explanation. If there's a traitor among us, I'll have their head. One thing at a time. I'll take care of the traitor, personally. Failure is a luxury we will soon be unable to afford. If you have nothing more to say, we can move on to the reason I sent for you. ¿Le podemos decir sobre lo que vimos de Jara o continuar, Abel? Es que yo con Jara esta no tengo ningún trato, entonces no sé si decírselo porque... Vamos a decírselo, a ver. Dios, a ver lo que pasa. Did you read Jara Drory's file? I wish I'd never seen it. There's too much I despise in it. She never mentioned she was monitoring the Primogen's finances. But she's not here to shed any light on it. Vale, pues no. Pensaba que iba a decir otra cosa. I'm listening. I've asked for your presence here because I have a new mission for you. Delson was able to track down the men who attacked us. It wasn't easy, but it was impossible for them to disappear without leaving a trace after what they did yesterday. Where are they hiding? Long Island. Vale. Éxito, mira, podemos hacer éxito. Conozco el lugar. Bien. Bien, amigo. Yes, of course. An abandoned facility just off the coast. An old fort. It's the ideal place for a secret base. And certainly much more. Who knows what they're up to out there? How is it we didn't notice a thing? They have abundant resources, and we're short on eyes. It doesn't matter. We'll find the people responsible for the situation later. Our most pressing issue is preventing them from striking us again. How? You're going to go there and kill their leader. Matar a su líder. ¿Por qué yo? Sending me there. That seems to be a rather bold choice. I don't see anyone better for the job. Infiltration isn't really my specialty. You'll be dealing with Kine. You'll be a fox in a henhouse. I'm not worried about you. And Delson knows how to get you in. Oh, that changes everything. They evacuated the bodies from the site of the party, which is how we were able to pick up their trail. There's a small, nondescript warehouse at Jeffrey's Point. As far as we can tell, their transfers from Boston to Long Island are made by boat. To avoid drawing attention to themselves, they've chosen to employ only small craft. There are bodies packed in the warehouse waiting to be shipped over. Do you get the picture? You want me to disguise myself as a body to be Hostia, un cadáver. Exactly.
All you have to do is stop simulating your vital functions for a few hours. It's risky. It's risky, but it's now or never. We might never get another opportunity. We have to try. The last transfer is probably going to take place tonight. After that, there's no way of knowing when we'll get another chance. Vale, vamos a proceder exactamente. ¿Por qué no los atacamos directamente? Muy bien. Y luego, después de eso, no hay modo de saber cuándo tendremos otra oportunidad. ¿Cómo vamos a hacerlo? I need to know the details. Let us worry about getting you into the warehouse. We've made all the preparations. You won't have to worry about a thing until you get to Long Island. We know where they are. Why go through their warehouse? Charging into Long Island blind would be far too risky. And with a traitor in our midst, I'd rather keep this to a small circle of trusted people, to avoid any other unpleasant surprises. And after that? Once you're on the island, you'll be in uncharted territory. You'll be on your own. Who is my target? Walter Stanford. He's the head of the Boston Task Force. He's part of what they call the Society of Leopold. Someone else will take his place. No need for you to worry about that for the time being. Your mission is to eliminate Stanford, and that's all. A ver. ¿Qué pasa con el traidor? Aren't you worried someone will tip off the SI? There's still a traitor among us. The traitor's my department. You need to strike quickly, and don't let anyone know of your plans. We can't take the slightest risk. What do we know about this Stanford? Not much. They're very careful. He was sent from the Vatican, and he brought other fanatics with him. If he's here, it means that Rome has faith in him, and that can't be good for us. He's got to be taken out. I don't wish to be the bearer of ill tidings, but what if I fail? Do you have a backup plan? Caleb, you won't fail. You're our only hope. We place all our trust in you to complete this essential mission. There's no room for error, Bazori. What's the Vatican getting out of all this? Your guess is as good as mine. But it seems that the kind are trying to get a better understanding of us in order to hunt us more effectively. These priests have been our enemies for ages. They have knowledge. Putting an end to them is crucial. We must keep our enemies from unifying their strength. All right. I've heard enough. Very well. Then you should get going. We've already lost enough time. Very well. My prince. Bueno, pues se viene su permisión. Ahí está el resumen. Tras informar de la situación, Emen, Leysha y Galé vuelven a ofrecerle sus servicios a la príncipe. ¿Ves? Somos Emen, que es la morenita, Leysha, que es la del psiquiátrico, y Galé, que es este. Éxito. Has aceptado ayudar a Caius Leto. Han descubierto más secretos sobre Jarador de los que esperabas. Podrías haber confrontado a tu chiquillo, que es Beryl Underwood, y podrías haber interrogado al guardaespaldas de Jason Moore en la sala de interrogatorios de la corte. Pues eso no me di cuenta, ¿eh? Y no he fracasado, así que vamos bien, vamos. Vale, ahora vamos a ir con Emily Lewis, que es la morenita. A ver. A ver. Sí, sí, Ahora. No, pensé que como tengo el micro así a veces... Nada, prestando atención, te lo estoy contando. Tengo este. Vale, me da para este, para este y para este. Para este, para este. Y seguridad. A ver, capacidad de fuerza cerradores y abrir cajas fuertes. Esto está guapo. Nivel de familiaridad con el equipo trónico. Fábrica de conocimientos sobre el asesinato de los humanos.
Capacidad de hacer razonamiento preciso a partir de una batalla. Bueno, voy a ponerme social. Y mental. Uno de aquí. Me voy a poner social. Que no me deje ninguno de 10. Y aquí sí puedo ponerme uno. Vale. Disciplina ligada al carisma, habilidad para influenciar las emociones de los que te rodean. Disciplina que te permite moverte por el entorno con gran rapidez y ralentizar la velocidad de la percepción de tiempo. Percepción sobrenatural. Una vez activada, agudiza tus instintos. Ah, esta me gusta. Esta me gusta. Pero no me da, ¿no? No me deja, tío. ¿Y este? No me deja, ver. ¿Por qué? Esto es lo que no entiendo. ¿Por qué no me deja? Porque me dejó poner al otro día, pero ya no me deja. Ah, porque tiene coste 90, vale. ¿Y por qué esto sí? Porque hay algunos que son a coste cero. No entiendo. Sí, ya, pero que no entiendo cómo se hace, la verdad. Mira, se encuentran Galeb y Emen. Uno se va y la otra llega. A ver lo que le dice a esta. I'm guessing you tipped Pizori off to the traitor? Yes. Any news? Nothing since Richard's report. My city is in danger. Everything I've built, all the dreams I've invested. That Judas is a threat to everything. Not for long. You'll bounce back. Yes. I can't stop thinking about the Chantry. I can't believe those cowards abandoned us. No podemos aquí hacer este, tío. No decir nada, es culpa mía, no podemos reprochar. I'm just as upset as you are. But I see where they're coming from. We lost as many kindred as they did. They're not trustworthy, that's all. And they will pay for this. One day. Ugh, that's enough brooding. That's not why I brought you here. I have a new favor to ask of you. What a surprise. About what I told you earlier concerning Delson and Long Island. I've got a plan. Oh, I know that look. Hazel. This is the best moment to strike. That sounds like the definition of rushing into things. Yes, but we have no choice. Delson? We need to blind them, from the inside. They know too much about it. We have to change that. For that, we need someone to hit them with a surprise attack from within their compound. I wish that person luck. It's you. That's way out of my league. Hazel's not asking for your opinion. You're in no position to negotiate, not after the Hartford fiasco. You should be grateful you're getting a second chance to prove your worth. It's your chance to prove to the court once and for all that you deserve a place on the council, MM. After this, you'll be untouchable. I sure hope so. All right. How do I get on this island? By boat? I doubt it. Coastline's under surveillance. So I swim across. All right. What then? Kaya's wrote a program that can help us. If you can upload it into their system, it'll corrupt all the data they've got in their database. Their systems, the archives, it'll all be lost. Allowing us to cover our tracks. It's our best shot at making it through this. You'll just have to insert it into a computer that's on their network. That's absolutely essential. Any questions? Am I allowed to take a partner? I'd feel a lot better about this if I had someone covering my back. I understand, but that's not possible. We're already taking a risk by sending a person in to infiltrate their hideout.
Got it. Your plan sounds pretty old school. There's no way to do that remotely? We've tried, but Leto's agents weren't able to breach their security. Their network's too highly protected. That's why we need you. I see. So, let me get this straight. You want me to infiltrate the enemy base alone? The same enemies who just slaughtered half the camp. Quit whining. You can have help. Oh, really? Your task will not be easy. You'll need a diversion while you sabotage their system. A raid near their base, for example. That could work. Who will you send? I refuse to sacrifice any more of our people. So we might as well send in the riffraff. The anarchs could do the job. Come again? You heard me. I want you to go see them and convince them to go with you to Long Island. You're trying to thin their herd. I'm balancing the scales, that's all. They can't stand us. They'll never agree to fight for us, let alone on their own without us. They don't have to know they'll be alone. Lead them to believe our forces will join up with them. The SI is a threat to the entire city. They're just as concerned as we are. Send someone else to negotiate. A real emissary. No one else knows the anarchs as well as you do. They go to your clubs, don't they? They know who you are. They know they can trust you. I barely know them. I see a couple of them once in a while, but that's it. We're not exactly friends. You're still in the best position to negotiate with them. Yeah. Right then. Let's say I agree. You don't have a choice, but I'll humor you. How am I supposed to go about it? I can't just go chasing down every anarch I know to ask for their help. There's only one anarch that counts. Their Baron. Randall Thane? That's right. He's in charge of the various anarch gangs in the region. I don't know where he is right now. You'll need to use your network. I've got an idea of who I can ask. What can I use as leverage if they try to negotiate? Money, favors. Offer them whatever seems useful. All right. One more thing. Don't tell anyone about your task, not even your sire. I don't want the council poking their noses into this. That will be all. I'm counting on you, MM. Be careful, and good luck. I'm gonna need it. Vamos a por todas a ver, ¿no? Sí. Madre mía. Abandona la corte y va a hablar con los anarquistas de Boston. There you are. ¡Ah! ¡Mierda! I'm sorry I wasn't No, here to meet tío. you when you got back. I was busy. Sorry, babe, you're a little late. Hazel's sending me back out there. I can't hang around. Babe, What's wrong with you? you haven't spoken to me like that since our breakup. I'm just a little surprised. What are you talking about? We never Broke up? It's been 30 years, Amem. What? Hostia. Remember, Come on. I get the feeling we need to clear up a few things. Yeah. Ay, que se le fueron los recuerdos. Porque fuimos a luchar, a hablar con una gente, a ver, y nos metimos en una zona. Buah. I knew their library would leave a mark. They fucked with my head. So, if I understand right... Sí, fue a la biblioteca y le frieron el cerebro, ¿eh? None whatsoever. I really thought that I mean, you know. There's a reason the Warlocks have a bad reputation. And you said it's been 30 years? More or less. That seems like forever.
Then again, the blink of an eye for us. Believe me, it's been a long 30 years. Le voy a contar lo de los recuerdos, voy a irme. No, lo de los recuerdos sí. When I was there with the Tremere, I saw things, glimpses of the past. It was like I was reliving certain episodes of my past. I guess that's what Osborne meant when he told me about the memories. What exactly did you see? Juicio de quién. Sí, el juicio de quién. I saw my trial. You know, for destroying pro bono. You've really got a knack for stirring up happy memories. Hey, I didn't get to choose them. Anyway, you shouldn't have paid for what I did. It's all right, Mem. It's ancient history. Don't let it keep you down. No, it's not ancient history. You still have that goddamn mark on your neck. I'm sorry. I never meant for you to pay for my mistakes. I should have been the one branded, not you. Thank you. It means a lot to me, but you're not the one who branded me. King did that. I know. Ugh, what I wouldn't give to have him here right now so I can make him pay. I can imagine, but don't worry about it. Someone will eventually pay him in kind. I hope so. Mi ataque. I saw my attack with the knights. Oh, Mem. It's all right. I'm fine. I know they paid for what they did. At least, pro bono did. Yes. That's all. I'm sorry you had to go through that again. I can't imagine how upsetting it must have been. Yeah. Thank you. Thank you for sharing that with me. I'm sorry, I've gotta go. I need to take some time to process all of this. The prince is sending me out on another task. I can't screw up. What kind of task? I'm sorry, but I can't talk about it. Hazel made that exceedingly clear. If she thinks things are better like that, I believe her. For God's sake, Amem, I'm your sire. You should trust me, not that snake in the grass. Personally, I've never had anything bad to say about Hazel. Unlike me. Is that it? You'd be singing a different tune if you knew what I know. If I knew what? Nothing. You wouldn't believe me anyways. La he cabreado. Ya ha dicho demasiado. Fine. I'll just make your life miserable until you spill the beans. Seriously? You know how stubborn I can be when I want something. Hazel's a smart woman. She knows what she needs to do to get what she wants. And she wants you. That's going too far. You think it's an honor, but you should really be worried. Hazel never does anything she's not sure she'll benefit from, which means she's got ways to make you bend to her will. She's careful to hide her secrets from you, safe behind her herald. Tonight could be your last chance to discover them. Very well, let's move on. You're right. You should go get some rest, and do think over what we've discussed. Promise me you'll be careful. I'll try. ¿Estamos en el bar? Sí, estamos en el bar. Abandona la corte y habla con los... Vale, después de decir. Sigue explorando el lugar más... A ver. Sigue explorando el lugar antes de marcharte. Usa... No. Vale, ¿qué lugar? ¿Qué lugar quieres que...? ¿Pero ese dónde está? Sí, pero me está poniendo esto, a ver lo que me pone. Tenías un objeto al lado de la barra, ¿no? Bueno, coger. Camina, hombre, no. Ya Así, fue. eso. Don't even think about it. I wasn't going to.
¿Una llave? ¿Es una llave o qué coño es eso? Aquí puedo, ¿ves? A ver, aquí puedo morder a la gente. Me meto ahí, en la zona VIP. ¿Qué le pasa a eso, tío? At least I can still drink blood. Yo creo que será ir preguntando a ver por qué. ¿Por qué dice que no sigue explorando? Sigue explorando antes de marcharte, pone. Sí, usa el ascensor para... Usa el ascensor del despacho de April Bosley para ir al apartamento de la príncipe. ¿Y para qué, tío? Vale, a ver, vamos ahí. Por aquí está el apartamento de la príncipe, de April, el ascensor. Do you think we have time to just laze around? You need to be fast and effective. Destroy anything we don't need. Keep what's important. Do I make myself clear? Yes, Miss Bosley. You're a good kid, Lazarus. I need a drink. Now! Shake a leg! Old hag. All right, you heard her. Double time. El ascensor, ¿qué ascensor, tío? Dice, usa el ascensor del despacho. Ah, del despacho. Vale, vale, de aquí, de April. I'd better hurry. Este. El aposento de la príncipe. A direct route to the prince's apartments. April plays the guard dog. The swan's nest. El nido del cisne, a ver. Revisa el apartamento. Mi querido Daya, ya sabe lo mucho que valoro su consejo y aún más nuestro acuerdo especial. Por ello le pido que lleve a cabo la tarea que hablamos ayer, una tarea a la que se mostró muy reticente. Valoro sus objeciones, pero la capilla del Hartford es nuestra mejor opción ahora mismo. Cuando digo ahora mismo es porque cuento con que la situación cambie, un cambio del que usted será partícipe. Por interés de mis proyectos no puedo desvelar detalles, y mucho menos por escrito, pero tenga presente que sé de dónde procede y por lo que tuvieron que pasar sus antepasados. Hartford no es más que un medio, una herramienta. Las herramientas se pueden sustituir. Ayúdeme y cuando llegue el momento yo le ayudaré a usted. Hazel, príncipe de Boston, con cariño. Tarjeta de visita del club. I didn't know Hazel was into music. ¿Y por qué son estas indicaciones? A ver. Una clave o algo, ¿no? B, F. A ver, voy a apuntarla. Espera. Aquí, como Richard Betacode. Aquí. Ay. B, E, ay. B. PF. Todas en mayúscula, ¿no? Sí. D. No, B. No. B, ¿no? E. Sí. F. No, apunta la que está en el círculo rojo. Por eso la B. Después la E. Ah, después la F, ¿no? F, sí. La primera línea es B, F. Sí, luego. Debajo D, A. La
siguiente sería, a ver, segunda, tercera, cuarta línea es una C. Vea. Espérate, lo voy a subir, ¿no? Sí, sube un poquito. Vale. La cuarta línea es una C. Y después ya está, ¿no? Y de ahí para abajo no hay más. Sube un poquito más. No. Vale. Vale. Madre mía, pedazo de habitaciones, ¿no? O sea, súper grande esto. Madre mía. La cama es una mierda, ¿no? No me gusta la cama. Un cuadro ahí. Hazel had another child before Miley? Shit. I had no idea. Hostia. I'm not really surprised. Detalle, según la información anticipada, tu chiquillo fue encontrado en un almacén en la calle Osferbach. La zona estaba desierta, cedía la instalación aproximadamente a las 2 de la madrugada. Cuando Carter me vio llegar, pareció entender lo que estaba pasando. Al principio trató de negociar, pero cuando lo derribé se levantó rápidamente e intentó huir. Solo después de que le lanzara contra una pared, comprendió realmente que solo uno de nosotros iba a abandonar ese hangar. Su cabeza impactó contra su barandilla de metal en numerosas ocasiones. Después dejó de moverse. Me fui a coger las latas de gasolina que había traído. Tras rociar la gasolina a todo el lugar, le prendí fuego. Me quedé hasta que las llamas se extinguieron. Tu chiquillo ahora es historia antigua. ¡Qué fuerte! Lo quemaron ahí como cosa buena. Tiene en miniatura. Vale. Ahora veré lo que hace. I understand better now why Dijon never mentioned his sire. Hazel's always one step ahead. Mi príncipe dice, mi viaje a Nueva Orleans no ha sido en vano. He podido indagar más sobre el pasado de Diane Siak. Es el chiquillo de una tal Mary Richet. Si no te suena el nombre, tampoco es de extrañar. Es bastante ordinaria. Lo interesante, sin embargo, es su vínculo en la capilla de Hartford. De hecho, poco después de su abrazo, no autorizado, los 3 meses porque cuando tú vas a dar un abrazo, el vampiro, cuando le va a dar un abrazo a alguien, lo tiene que comunicar para que todos lo sepan. O sea, si lo haces por detrás, es como no autorizado por la príncipe. Los 3 meses de Hartford la condenaron a la muerte definitiva. Su fuga la llevó a Luciana, donde conoció a Siaka. Le dio el abrazo en un ritual de vudú que no entiendo demasiado. La cosa es que parece que causó una profunda impresión al señor Siaka, que se ha sentido influido por esta magia a lo largo de su existencia. Al parecer ha venido a Nueva Inglaterra a saldar cuentas con Hartford. Creo que podríamos aprovechar las circunstancias en nuestro favor, dados los planes que tenemos en mente. Por ejemplo, podríamos hacerle parte de la corte de Boston. No debería costar convertirlo en su pelele, sobre todo prometiéndome resolver sus problemas. Podríamos luego ponerlo en contacto con la capilla, tal vez un agente inactivo, o podría afrontar responsabilidades sin dejar de estar a nuestra merced. Sin embargo, si Denner Osborne se enterase de lo que yo he descubierto, la asistencia del señor Siaka correría sin duda un grave peligro. Usted decide. Sin embargo, creo que es una oportunidad de oro que sería una pena pasar por alto. Tengo que pensarlo, quedarme unos días más para clarificar algunos puntos. Le envío un mensaje a través de un sirviente de confianza. Luego volveré a la corte lo antes posible. JD. Vale. Un super baño a él, ¿eh? La super bañera. Tanto rollo y después la bañera es una mierda. A ver. ¿Esto qué es, tío? ¿Puerto oscurito o qué? Impresionar. I've always found swans very moving. They're beautiful, but full of melancholy. It's a nice symbol.
Colocar silla de piedra aquí. Ah, vale. Llave de plata. Hostia, la llave esta de plata, ¿para qué será? Ahora lo miro, a ver. Llave de plata. There are faint marks on the wall. Aquí. There are faint marks on the wall. Ah, a ver, aquí están. I wonder if... Y estas son las claves, ¿no? A ver, de lo que pusimos antes. Las letras. Las letras. Puede ser. La B. La F. Ah, sí. La D, A. Y la C. That noise. Something moved. Algo se ha movido. Sí, pues era eso. That explains why Hazel's holding off on Fang's embrace. Underwood. What a creep. Aquí vamos a saber por qué aquel Galeb está con aquella mujer y no le deja todavía hacer el abrazo. Vamos a ver por qué. He oído que teme la partida de mi querido Sir Galeb Basori. Es cierto que la marcha progresiva de los más ancianos de entre nosotros es una cuestión preocupante, sobre todo si concierne a un elemento tan leal y valioso como Galeb. En todo caso, creo que sé el modo de mantenerlo a su disposición un poco más de tiempo. Mi Sire anda encaprichado de una prometedora jovencita. Quiere darle el abrazo más de lo que nunca lo ha visto desear nada. ¿Por qué? Cabría preguntarse. ¿Por qué elegir a otro chiquillo contando ya con uno tan consuelo como yo? No me atrevo a comentar al respecto y prefiero limitarme a unirme a usted en la pregunta. Esa tal Junfen, pues así se llama el objeto de sus deseos, le será presentado formalmente muy pronto. Ya sabe lo que aprecia el bueno de Basori y las tradiciones. Ni qué decir tiene que solo le dará el abrazo cuando le dé permiso para ello. Por eso le sugiero que use una oscura excusa, como la de sobrepoblación de Boston, por ejemplo, para postergar el asunto. Lo entenderá. Si algo se le da bien a Galeb es entender a los príncipes, aunque tomen decisiones que vayan en contra de sus intereses. Pídale más tiempo, propóngalo o simplemente ignore sus peticiones. Y estará más dispuesto que nunca a demostrarle su valía para que vea que se lo merece. Obviamente no espero compensación alguna por este consejo. El mero acto de servir a mi príncipe y a la corte de Boston, de cumplir mi deber, en suma, es pago suficiente para mí. Un saludo cordial, Beret Underwood, miembro del Consejo de la... Joder, qué cabrón. Pues él, por eso no lo deja darle el abrazo, porque la príncipe se lo ha dicho. Que no se puede todavía, le ha dicho una excusa. Basori is a loyal dog, and Hazel's got him on a short leash. Sí, tío. Durante el reinado de Quentin King es el príncipe anterior a esta chica. Galeb Basori siempre se mantuvo sin tacha, realizando todas las tareas que le habían encomendado sin pestañear siquiera. Es la herramienta perfecta para ocuparse del trabajo sucio, porque es frío y eficaz. No voy a enumerarle a cuántos sangre débil, anarquistas o disidentes han plantado cara y ha derrotado. Una lealtad tan abrumadora a su predecesor llevaría a aconsejarle que la aportara o incluso lo eliminara. Sin embargo, la insto a no precipitarse en este sentido. De hecho, mantener a Galeb Basori tan cerca de usted como sea posible parece lo más sensato. Le aseguro que su lealtad no era para con Quentin King, sino para el cargo del príncipe, y ese cargo le corresponde ahora a usted, señorita Iversen. Galeb Basori podría convertirse rápidamente en una de sus mejores bazas. Quedo a su disposición para felicitar el informe sobre sus diversas misiones. Sin embargo, leerlos todos se antoja innecesario, dado su extensión. Pobre Galeb, tío, pobre Galeb, que es un perro fiel. Pobrecillo, tío. Abandona la corte y va a hablar con los anarquistas de Boston. Pero ¿cómo la abandono, tío? Por la puerta será, pero... Vale, por aquí estaba yo y aquí ya no hay más nada, ni puertas ni nada, ¿no? No, ya te digo que salgas de ahí y vayas a la misión. Sí. I should go.
It's gonna be a long night. Vale, sí, enhorabuena. Irte. First, the anarchs. Los anarquistas. But I have to find them first. Vale. Tras informar de la situación, Emen, Leysha y Galé vuelven a... No, sí, esto ya lo hemos ido. Emen, Luis es toreador. Toreador significa que es la que... Por la belleza es cuando hace el abrazo a las víctimas. Éxito, has decidido investigar la príncipe de Boston, has descubierto los secretos y bonificación de resonancia celeridad. Alternativa, podrías haber descubierto que ver el Underworld y el Ghoul de Galet Chung Fu se traían algo entre manos. Sí, pero eso era la decisión aquella que no Isabel, la de ir al apartamento, pero es que se tenía que decidir. Podrías haber descubierto un secreto de tu Sire, Hilda. Sí, podría haber encontrado un secretillo, pues no lo vi. Ven, el 70 de experiencia no está mal. Vale, esta es la otra. Vale, tenemos que ponernos en social. En tecnología no tenemos nada. En social. Y ya no tenemos más nada. Este personaje, un momento. Y ya no tenemos nada. Aplicamos. Esta es la tía que salió de la psiquiatría, que tiene poderes de futuro y pasado. Halsey? Yes, Mom. I'm here. Sí, tiene una niña que tiene el poder de desaparecer y aparecer. Pero espera, primero vamos a ver los objetos que tiene esta. Artículo esta. Vamos a ponernos consumibles. Y después objetos. Nota personal número 3. Una cinta de audio magnética. La tecnología del pasado en la pegatina pone nota personal número 3. Un disquete del Dr. Duhan. Y jeringuilla con adrenalina. Una jeringuilla llena de adrenalina. Una inyección puede ayudar a tratar paradas cardiorrespiratorias, shock, anafilácticos y hasta algunas formas agudas de shock. Pero es complicado utilizarla porque una sobredosis puede provocar arritmias que empeoran el estado del paciente. Vale. Y se ve con Halsey. Vale, ¿dónde está Halsey? ¿Y por qué abro este si después no hay nada? Foto de Polaroid. Yo de Polaroid, tío. Mira la niña ahí. ¡Niña! Esto es de niña. Vale. Aquí no hay nada. Only Richard would still use that. Mira el ordenador, a ver. El ordenador mola, tío.
Sí, esto ya lo he oído. Must have had a breakthrough if Hazel's interested in it. Vamos a hablar con la hija. I see guilt. Richard often asked me. Hey, Pumpkin. What are you looking at? The picture is scary. Come now. There's nothing to be afraid of. You're not going to be afraid of a couple paintings now, are you? No, but... Yes, I know. It's Richard. He was angry, but he wasn't angry with you. You know... I don't think he is. He doesn't like me following you around. Yes, but it's because he worries you'll get hurt. Pumpkin, there are much more serious things going on right now. Those people who put us into boxes. Yes, them. But don't be scared. Mommy's here. I know. I won't let anyone hurt you. Ever. There you are. El médico. Where have you been? I've been looking for you since I got back, but... The prince hasn't given me a moment's rest since I returned. I won't hide the fact that I was happy that you were the one to... well... That I informed them about the Second Inquisition. Yes, I can imagine. Are you still angry that Hazel let me out? Don't you think there are more pressing issues here? See? I told you so. That's enough. I'm not venting frustration. Can't you see that? You're confusing a wounded ego with my professional concerns. I appreciate you worrying, but... Yes, I'm troubled by the faith that you place in Hazel, and I have good reason to be. She didn't follow your treatment protocol. Usually, I give you your treatment when you awaken. You're not stable, Leysha. Enough with that already. You failed miserably with the mission the prince gave you. That's proof of it. What do you mean? You didn't bring Miley back to the prince, for starters. You slipped up. What do you mean? I was sure that... You'll become more and more overwhelmed by your visions and your hallucinations. All this because she's afraid. Hazel has become dependent on you. Don't you think you're blowing things a bit out of proportion? Dependent on me? On your visions, of course. Don't you understand? She didn't bring them up? She did mention them in passing. She needs your premonitions to help her anticipate the future, to try to influence the course of events. Wait a second. I don't see how my visions can help her. Nor do I. Our visions are nothing more than possible metaphorical futures. Excuse me? Pardon me. Dropping the professional jargon, you only see things that could possibly happen. But then why are they so important to her if nothing is certain? Perhaps she wants to see if it's still possible to change the course of events. But they're never very specific. And I hardly remember them. Why is that? All I know is that she's kept me distanced from you a few times to seek your help. Often you didn't have any precise memory of what transpired, or only partially remembered it. Is she manipulating my memory? It would be the best way for her to keep your visions for herself, but I can't be sure of it. Here's a dose of your treatment. Take it immediately. This will rid me of my premonitions. Is that it? I don't have time to break this to you gently. I have to go straight to the point. What are you talking about? Leysha, Halsey isn't real. What? It's not true, is it? You're the only one who sees her. No. Our family has a gift for seeing things. No. Halsey is my daughter. In your mind.
It's always difficult to pull you away from her. That's why I try to treat you as soon as you awaken to keep Halsey from reappearing. He's lying, Mom! He hates me! You're either lying or you're wrong. I don't know which, but it's not true. Leysha, But Hazel sees her. when your hallucinations increase, your premonitions do too. They become more specific and more reliable. And that's what the prince wants. But you grow increasingly catatonic. Halsey starts to take over. No! I don't want you to leave me! Enough! Shut up, both of you! It's just you and me, Leysha. Oh, no. He's a liar! It's not true! I regret having to inflict this terrible shock on you, each and every time. Every time? Leysha, the prince wants to see you. Immediately. Yes, of course. Just a minute. I'm not supposed to be here. I should have left for the Red Salon already. Why? No, you can't just leave like that. I have too many questions. Hazel doesn't like to wait. We'll have time. Go now. Obey the prince, Leysha. Stay where it's safe, and above all, drink. There. I'm coming. Qué fuerte, a ver. Leysha, I wanted to thank both of you The for... prince sees me. See, Mom? Richard's a liar. Are you all right, Leysha? You seem... Quit pretending. Come now, Leysha. What's wrong? You've been pretending to see Halsey since the very beginning. Why did you lie to me? Lie to you? I didn't lie to you. Halsey is part of you, and I accept you just the way you are. That's all. Es una cabrona, Luis, es parte de ti, claro. De su locura. O sea, ella a lo mejor ni la ve. A ver, a ver. Voy a encontrarme la verdad. Vale, psicología. Lo está haciendo todo por interés. Sí. Vamos allá. You're really only interested in my visions. You've been manipulating me because you're afraid of the future. I fought hard to earn my place. I don't want to lose it. Yes, but why have you been manipulating me? Manipulating you? I've done nothing of the sort. It's not as simple as that. Hallucinations, premonitions, these visions are part of you. So, Halsey, you're calling her a vision? I don't think Halsey is putting anyone in danger, especially not you. I don't think anybody should tell you to change who you are. A ver, ¿qué hago aquí? Porque dice, no creo que nadie deba pedirle que cambie tu manera de ser. Pero es verdad, no, le mintió, ¿no? But you were pretending! You lied to me, damn it! Show some respect for your prince. You're blaming me for taking a step into your world. Should I have laughed at you behind your back, like the others do? You're wrong about who's trying to manipulate you. I don't know. You don't trust me. I think I'm a little confused. Mom? I don't understand. Why are you saying that? Listen, I'm sure you weren't expecting it. I would have rather spared you all of this. But Richard is convinced you're better off without Halsey. Yes, he told me that. He told me that if Halsey stayed, I'd have even more visions. That's true, as far as I can tell. And that I'd end up unable to tell what's real from what's imaginary. He's even provided me with a treatment. Oh. Well, it's up to you to decide if you want to take it, of course. But before you make up your mind, we need your help. Our family is in danger, Leysha. I don't know if I can.
I don't really feel like... The Second Inquisition is here. You saw them yourself. Mom, I'm tired. This isn't fun anymore. I want to go home. Please? I'm tired too, Sugarfangs. You need to help us. Está usando. After all that I've just learned, something tells me you're going to want me to have a premonition. Yes, I need to know if I made the right decisions. It's essential. Eso no le ayuda. Después de que no, bueno, eso. Nothing I see in my visions is certain. Richard sees this clearly. Certain? You think that I know the future, but nothing I see is 100% certain. Richard doesn't know anything about it. You've been right in the past. He's trying to hold you back. He's afraid of your powers, and you don't even realize it. Mom? It's not as simple as that. I don't choose when they happen. Mom, listen to me. Yes, sweetie. What is it? There's no point. The swan will lose its head in 2 days. I just saw it. We know, Mom. What's going on? Leysha, is Halsey speaking to you? What is she saying? Contarle la visión de Halsey para acabar con esto. La van a destruir, está claro. No decirle nada. Ya. Te voy a contar la verdad. Halsey sees a swan. It'll lose its head in 2 days. But that could mean a lot of things. It's not very clear, you mean? Nothing's ever certain, and... Of course. There's got to be a way to shuffle things. There must. Not after everything I've done. I won't believe it. Hazel, Please leave. I need to think. As you wish. Damn it. I don't know who to believe anymore. Richard or Hazel. Please, Mom. I'll be a good girl, I promise. Buah, coger el tratamiento. No, Halsey se queda conmigo. Madre mía. Joder, es que estaba en psiquiatría, porque veía cosas. Vamos a coger el tratamiento, creo que. You don't exist. You're just in my head. Please don't leave me. Let me stay with you, Mom. No, Richard is right. I need to get better.
Eso somos nosotras, ¿no? En una sala de psiquiátrico. Puede ser, ahí está la niña, Y ¿no? está la niña ahí está metida ahí, ¿no? Damn it. That hallway again. And my memory loss. Halsey. Oh, shit. I have to find Richard at the Red Cuando pierde Salon. la He's memoria. gonna have to explain this. Pierde la memoria, ¿no? A ver. Rasgos. Pasando página, vale, me puse eso. Ha decidido hacerle caso al doctor Richard y bonificación de resonancia. 150 de experiencia, toma ya. Bien, 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 bien. Vale, ahora aquí tengo que recibir a cuál vamos. A dominio anarquista, a Long Island o al Salón Rojo, a ver. Porque el primero antes que hicimos fue Galep, luego fuimos a M y la última fue esta tía, Leysha. Aquí nos había enviado a matar a alguien con el Galep este, a esta también para ir a la zona de los anarquistas y aquí para ir a hablar con el Richard, que no sé si son los finales, no tengo ni idea. Y ya matando a el Galep, si matando a esa persona ya termina la historia de él o sigue el juego, no tengo ni idea. Pero le podemos dejar aquí este vídeo, para que no se haga muy largo. A ver cuánto llevo ya grabado. Voy a ver. Sí, 1 hora y media. Así que lo podemos dejar por aquí. Y el siguiente, pues le voy a dar a una de estas historias. Yo creo que empezaré por Galeb, que es el primero que cogí. Y después seguiré con Emen y luego seguiré con Leysha. Pues chicos, gracias por pasaros por aquí en este vídeo. Dejad like, suscribiros, bueno, like o lo que sea, o la visión, visualización o lo que sea. Algún comentario debajo del vídeo para ver si le ha gustado esta parte. Y decirle gracias a Abel por haber estado por aquí para ver este gameplay. Chao, chicos. Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Nos vamos, chao.